ایک اور انسیڈنس میں بتاؤں. ہمارے ایک پوسٹ تھی, اس کے آگے ہم نے ڈپلوائے کیا ہوتا. دیز انسیڈنٹس, ایک پیٹرول بھیجا ہوتا, اس کے آگے پاکستانی پوسٹ تھے. راتوں رات انہوں نے اٹیک کیا ہماری پوسٹ پہ, پیٹرول بیس پہ, اور ایک لڑکا بھاگ گیا وہاں سے. پیٹرول بیس سے میں کچھ ویورز کو سمجھاتا رہا ہوں. جیسے رج ہے, رج کے اوپر آگے ان کا پوسٹ تھا, وہ ڈومینیٹ کرتا تھا ہمیں. ہم نے پیٹرول بیس بھیجی, یہ وہاں سے نہیں آئیں گے. وہ پیٹرول بیس انہوں نے اٹیک کیا, یہ بھاگ گئے. بھاگے تو ایک لڑکا بھاگ کے واپس آ گیا, پیٹرول بیس کمانڈر واپس آ گیا, ایک لڑکا مسنگ. مسنگ ہو گیا. کیا ہوا. ہمارے سامنے آزاد کشمیر بٹالین تھی, AK بٹالین. اس کے بعد وہ لڑکا جو بھاگ کے آیا, نیا تھا, بچہ تھا, کمپنی میں آ گیا. وہ اس کا پیٹرول بیس کمانڈر ہے. اندر بہادر جو میرا ایک ٹائم پہ آرڈلی وہ تھا, وہ بھی نہیں آیا. جب سیز فائر ہو گیا اس کے بعد, نہ سیز فائر سے پہلے کی بات پر, یہ لڑکے کو ہم نے چارلی کمپنی سے ڈیلٹا جو ہائی کمپنی وہاں ڈال دیا. اس کو انہوں نے ایک دن بھیجا لسننگ پوسٹ کے لیے. یہ اتنا گھبرایا تھا لڑکا, زندہ تھا. وہاں یہ پاکستانی کیا کرتے تھے, گائے چراتے تھے آگے لا کے تو اسکیرس. اس نے ٹن سونا گھنٹی ہو گیا, بھاگا وہ, اور اپنے مائن فیلڈ میں گھس گیا. ایک ٹانگ اڑی ہے اس کے. سیسار کے بعد ایک پلٹن چینج ہو گئی ان کی, ہمیں پتہ نہیں چلا. وہ کہاں سے پتہ چلا, وہ ان کا ایک میسج آیا کہ ایک باڈی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, چیل کوے کھا رہے ہیں اسے. اور پیٹرول بیس میں جو باڈیز تھیں ان کو ہم لے آئے. ایک تو بڑا اچھا باکسر تھا, کمانڈ لیول باکسر, بلدیو کر کو مارا گیا وہاں. اس کے پیٹرول بیس کمانڈر کو میں نے سیک کر دیا, اگلی گاڑی سے سینٹر بھیج دیا, جاؤ یو آر ناٹ ریگارڈ. اس کے لڑکے کو پاؤں اڑ گئے اپنے مائن فیلڈ. وہ باڈی ہم ڈھونڈنے گئے تو وہ اندر بہادر جس کا نام لیا وہ تھا, وہ اس طرح بھاگا, وہ گولی لگ کے باہر مر گیا. تو جب یہ ہمارے لڑکے آئے واپس, ان کا صاحب جو ان کے آدمی آئے تھے پاکستانیوں کا, وہ پرانی پلٹن کے نہیں تھے, اس میں پٹھان تھے. بہت سال بعد جب میں MA پوسٹ ہوا انگلینڈ میں, اسٹاف کالج میں ان کا جو سرمی گریجویشن کیمبرلی میں گیا, تو I was introduced to a Pakistani officer from Frontier Force. He said, I wanted to meet you, sir. You are commanding the battalion opposite us in Poonch. I said, how do you know? We relieved the Azad Kashmir battalion. And then we said, don't fight with the Gurkhas. کہاں کی کہاں کہانی جڑتی ہے کہ نہیں؟ اینی وے یہ کہانیاں چلتی رہیں گی. پھر ہم نے ان کو اتنا ٹھوکا
इतना ठोका गनर्स ने, हमें ऑर्डर होगा आप नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, इतनी देर में आप पहुंच जाओगे कभी, तो उनके एक पोस्ट थी, उसको stupid name, it was given, it was in between our post and Pakistan, called नाई का मकान। अच्छा, नाई का मकान। नाई का मकान हमने वो कैप्चर करके वहाँ अपनी पोस्ट बना ली। तो एक दिन मेरा कंपनी कमांडर बोलता है, सर वो एक अफसर उनके जवान की पीठ पे चढ़ के आ रहा है, वो ऐसे क्लिफ था। तो जब सीज़फायर हो गई तो फ्लैग मीटिंग की, उनके सीओ साहब आए, इनका ये एक नायब सूबेदार था, वो सामने की पोस्ट पे, जब हम उसे आरसीएल गन से तोड़ें वो छुप जाए, बाद में वो खड़े कर दें अपने पत्थर। दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। सो रात को उसने झंडा उठाया, मेरा कंपनी कमांडर प्रेरण को क्या मांगते हैं साहब? वो बोलते हैं आपको बल्लियाँ चाहिए या गुजरों को बल्लियाँ पड़ी हैं, आप ले जाओ, अपने बंकर को यूज़ करो। एक 2 रम की बोतल दे रहा हमें, बहुत ठंड पड़ गई। रम की बोतल रख दो आप बाहर। तो उसके बाद फ्लैग मीटिंग है, तो हम गए मिलने, मैं सूबेदार मेजर फ्लास्क में कॉफ़ी चाय लेकर आया, उनका सीओ साहब आया, बड़ा उसने मेरे हाथ को जकड़ कर, मैंने कहा कैसे हैं आप यू विल टॉक इन इंग्लिश और पंजाबी? आई सेड आई विल टॉक इन उर्दू। आपको उर्दू समझ आती है? हाँ ऐसा, वो तो हमारे ज़माने। मैंने कहा पहली बात है, आपके जो मुर्दे थे लंगूर के बाहर, उनको हमने बाकायदा तौर पे फातिहा पढ़वा के बरी किया, उनकी ये जो Yes. Okay. ये है, आप रख लीजिए। अच्छा हुआ। Then I saw that yes, yeah. Then I told the, आप कॉफ़ी पियोगे चाय पी? नहीं 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 कुछ नहीं। मैंने कहा हलाल है, हराम नहीं है। Looked at me. Then I called the company commander. Will you have some coffee? With chap would come on the back of the zebra. Yes, sir, I have coffee. And then I saw that JCO. I said, सुबेदार साहब यहाँ हो। आया, कॉफ़ी पियोगे चाय पियोगे? चाय पीऊँगा साहब। मैंने बहुत बहादुर हो, आपको जितना हमने ठोका उसके बाद आपने, मेरे इलाके में होता है आपको सूबेदार बना देता। इनायत साहब, इनायत। These are small things one remembers. Sir. उसके बाद मैं साहब 3 कोर कमांड कर ली मैंने, 3 कोर से आर्मी वॉर कॉलेज में आ गया, अब आपके सामने बैठा हूँ। This is my journey of life. I have no regrets. Sir. Whatever I deserved, I got. I didn't get anything more, nor did I want it.